Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Abalmaké go Tcherno Ndiaye, couverture média là, dans l'émission Tcherno Décrypte. Puis l'émission Tcherno Décrypte, émission spéciale nous. Agno de fois et Kilewaina. Bagari Toula, allez de Kumi, Apekam Nyemoy Maliao. Bagari Toula Kele de Bukun, Anya Meka Foko, Anga Sharia Barakelao, Yulika Joke, Bagari Toula Wele, Kanyinga Fenjamana. Maliens, au sababu bora mɔgɔ dɔw la minnu bɛ k'olu fana ye wulikajɔ de kɛ k'a fɔ ko Bakari Togola k'a ye miliyari caman soɲɛ anw ye ko ɲɛɲinikɛlaw ye an fana ye wulikajɔ kɛ ka taa ɲɛɲini Maliens an bɔra a kalama k'a fɔ jaja kuma in ye tiɲɛ de o sababu la an fana y'an gɛlɛya maa minnu y'a wulikajɔw kɛ Bakari Togola ko sɔgɔmada in na magistrat tun y'a wele k'a ɲininka préfet minnu bɔra a kama kuma minnu bɔra a kama n'a sɔrɔ tiɲɛ don nkalon don ka se k'a ko dɔn Maliens o nana laban jumɛn na ko jaja Bakari Togola Taranaye kata adatu kasola folo yani ko to ka ban Maliens ko de bi tugu kono jaja jenatige la mogo I kleke chuko chuko wati do be se abiban o de yato jenatige la anga ko sebe chaya anga sebe chaya anga ko kono anga nyumanke fana chaya anga ko kono Maliens ko be ko damine bala laban bala na bi laba ka laban nyumana ni kungorota la o de ka kusani ko be o Bakari Togola ka koyi Mamun be ko ye wulika joke ka plainte déposer ka boni sujet ye ka fo ko zombara bo de bi jamana kono mun bi ka Maliens julimi awati kuma chama fora anya ye ka fo Mamadou Sensi Kulibali ani ka fara professeur Clément Dambélé ka olu wulika joke ka doto ko fo wulika jow damina kuma wara fora la ma balfo la nglobe Bakari Togola fala tala jaja ka akilata de boro kula o sababu la mfana yengele ya choko nasuku bela ka Clément professeur Clément wule kana kana nga plateau ka nga nyinga ko nyenye bela ka bedon ko yere kira chuko muna o wulika joka chuko muna o ni ni anga se ko famia mais nyeshi professeur ma fono ka fu yani nga sigi kana kuma to kon professeur salam alaikum salam monsieur Ndiaye sumo ko bet albashitila bah voilà donc professeur est présent et PCC présent de nos plateformes pour la lutte contre la corruption et le chômage au Mali au Niemodi. Donc on y wele ina nga wele la me ajara nyembi fo ki wala nyimondo donc foli même bolo ga nyeshanga nyimo ma yana nga do émission bakurba ko oh merci monsieur Ndiaye va dormi donc pas de Mali mais foli la ouverture média à la même bras la beknobila ko foli la élément abi wulika jom na jamana ko sabane le fo shi hakete barake to ma le ko sobe Anna sura ye dimsen aka télévision soudain la mamé abi barami ke tugo do ni mo ba sui o ba to dana damba ba mi alla jelo ka télévision tamaka aka kuma
sɛgɛsɛgɛlen don kosɛbɛ tiɲɛw o dɔnnen don hali n'a bɛ kuma n'a ma kuma min a kisɛ sɔrɔ a bɔ tɔw b'a fɔ ma ko conditionnel a b'a bila lala kɔnɔ an b'a bila lala o ye tiɲɛ o la an bɛ foli bila o ma caman y'o de fɔ jogo bɛɛ bɛ se ka y'a na fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ an ma mais an bɛ san tɛ nkalon tigɛ Maliko la kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ jɛ k'a fɔ Clément ko man di ye ou bien Clément i bɛ cogo min na o man di ye vie privée Clément bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais Maliko la a b'a kɛ cogo min na ne yɛrɛ bɛ ten ne bɛ sa ne bɛ kuma kelen min fɔ Maliko la n'a kuma kɛra nkalon ye Maliko kuma ne b'a haramu fo ka san datugu a la sabu ne bɛ fɛn fɛn fɔ Maliko la diɲɛ bɛ wuli ni dugukolo bɛ minɛ k'a tɛ sɔsɔ a tɛ tɛmɛ o kan parce que nkalon haramuyalen don an da Maliko kuma na kosɛbɛ n'an bɛ min fɔ dɔrɔn an b'an farati an ka fɔtaw la n'an bɛ min fɔ an bɛ bonya don a kɔnɔna la donc k'aw fo o baara kɔnɔna la sabu an ma anw kɔnɔ walasa k'o cogo ta a y'a dɔn k'a fɔ journaliste bɛ kɛ ni danbe ye journaliste bɛ kɛ ni yɛrɛdɔn ye kunnafoni ka kun lafɔniya o tɛ se ka kɛ nkalon kan donc k'aw fo k'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. merci Clément Dembélé b'i yɛrɛ fo donc Clément ka foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ maliyɛnw yan'an ka don ɲininkali bakuruba kɔnɔ bi ta sigilen don Bakari Togola de ka maliyɛnw an bɛ segin a kan Bakari Togola k'u taara datugu nin waati in na kuma caman fɔra olu bɛɛ tɛ ne da kɔnɔ dɛ Clément bɛ yan n bɛna ɲininka a la a bɛna jaabi bɛɛ fɔ an ye an ka faamuyali sɔrɔ a la yan'an ka s'o ma n bɛ émission daminɛ maliyɛnw y'o de fɔ n ka kuma la n fana kɛlen don ka wulikajɔ dɔ sabati a bɛ semaine kelen bɔ n m'a dabila a ɲɛmaa minnu bɛ yen k'u tulo bɛ n na u ɲɛ bɛ n na cɔrɔ ma segin kɔ dɛ maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ ne ye jɔn tɔgɔ ta lundi tɛmɛnen n'o ye Bougadari Doumbia maliyɛnw bɛ segin a kan Bougadari Doumbia ale de ye directeur ye DNCC directeur de y'ale ye direction nationale du commerce de la consommation et de la concurrence au Mali maliyɛnw o ɲɛmɔgɔ de ye Bougadari Doumbia ye maliyɛnw ja Bougadari Doumbia jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ la an ye sɛko kuma kɛ k'o wulikajɔ kɛ ko sɛw bɛ ka don Mali kɔnɔ u bɛ ka don n'a ye k'a sɔrɔ arrêté interministériel de bɔra k'a ka interdit a kana don jamana kɔnɔ ko c'est une interdiction absolue n'a donna a bɛ n'a fɔ i bɛ ka don drogue de an y'o wulikajɔ kɛ kunun ni caméra ta n y'o de fɔ n ka kuma na an donna sugu kɔnɔnaw la ka taa siyɛn ye n k'an b'a y'a ɲɛ na maliyɛnw jaja u ye siyɛn bɛɛ ramassé u donna sugu kɔnɔnaw la u ye siyɛn bɛɛ ci yan'aw ka se o ye victoire de an yɛrɛ taara butigi dɔ kɔnɔ n bɛ segin kuma kan sɛ damadɔ tun bɛ yen nɔ ne donna n bɔra jaja cɛ dɔ tun bɛ ne kɔ n bɔra ko n bɛ taa caméraman nɔ yanni n ka don nana sɔrɔ u ye siyɛn bɛɛ cɛ butigi ko a ko dɔ donna k'a ye siyɛn bɛɛ kɛ mobili kɔnɔ ka taa o ye fierté de ye o ye victoire de ye nka a ma ban dɛ maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ Bougadari Doumbia i ni ka mɔgɔw DNCC mɔgɔw a bɛɛ tulo bɛ na ko jaja ko malo a fɔra ko malo mun fana ka don jamana kɔnɔ o malo yamaruyala talen don ko o ka don malo dɔ bɛ bɔ kɔfɛla la ka don sariya jɛna n'o ye mais maliyɛnw jaja ko Bougadari Doumbia malo mun fana bɛ don a kɛmɛ ka mɔgɔ damadɔ de sugandi minnu bɛ malo in feere olu feerebaw bɛ miliyɔn caman de suuru Bougadari Doumbia kan walahi maliyɛnw bɛ ka mun fɔ a ye tiɲɛ don n bɛna dossier ta Bougadari i ni ne bɛ ɲɔgɔn na walahi an bɛ ɲɔgɔn na an bɛ nin dossier fana ta maliyɛnw maloko in an b'a sama fo ka se a dan na maa o maa bɛ a maloko kɔrɔ ka maliyɛnw joli min ka bɛnkanni kɛ ko mun bɛ yen k'a ma ka sariya kɔnɔ fiyewu an b'a bɛɛ fɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan an bɛ tɛmɛ o kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yanni an ka don n ka ɲininkali tɛnku Clément Dembélé la maliyɛnw bɛ foli lase joli ma fɔlɔ o ye ministre de la justice n'o ye Malik Kulibali maliyɛnw Malik Kulibali ne y'o de fɔ n ko Boubou Cissé ka gouvernement kɔnɔ n'an bɛ se ka tare fɔ ministre damadɔ b'a kɔnɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu ministres ni foli ka kan o ministre damadɔ n'u y'u cɛsiri wallahi jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la ka sababu k'olu ye wa Ibrahim Boubacar Keita n'a ka fanga baarakɛlaw bɛ kunnawolo sɔrɔ ka sababu kɛ olu ye jamana tɛ jɔ ni fugariya ye jamana tɛ jɔ ni jitoya ye jamana bɛ jɔ ni tiɲɛ fɔ ani cɛsiri o de bɛ jamana kɔnɔ o la fɛn damadɔ bɛ yen n y'o fɔ n ka kuma la tant que o ma kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ n'o ye corruption wallahi ani impunité maliyɛnw jamana tɛ se ka taa ɲɛ fo ka diɲɛ wuli anw bɛ Malik Kulibali fo a Kulibali masasi donso Malik e de ye dangala ye Malik ye cɛba ye i bɛ fo maliyɛnw jaja an bɔra mun fana kalama yanni n ka don ɲininkali bakurubaw kɔnɔ hali bi Malik Kulibali n ka wulikajɔ la ko ja Malik ba de ko a ma a Kulibali n ka ɲɛɲini na n y'o mɛn a ba de ko Malik n y'a mɛn k'i bɛna don sariya baaraw la n'o ye justice ye Malik ne bɛ kuma kelen f'i ye i ye ne den de billahi n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka sariya tigɛ ka fantanw ɲɛji ci ka sariya tigɛ ala ko a ka tigɛ cogo mun na billahi n'i donna sariya baarakɛla la n b'i danga ne ka danga bɛ s'i ma yanni n ka saya don cɛ
mali ko mali ki fana de o ledu ta bay ko le ba i daga sunko billahi kuma mu bo ne bi fere ka sa fantaya de la nga sharia yi mu ye mali kono na ko ne ka sharia barake sira nyuma ka billahi ne bamba ke bi kuma kan batu wa ayni ni banyina ma debi jamana in kono mun be ku bi se ka conseil nyina ma du duma wa denyina ma nu mana ba mi nu tege fulay tant que o barka bi ko o duwo bi ko ki alaja ka jamana de mu so jali sharia nyuma ni ka fantam nyeti che ala ti se ka bo e kokoro yeli ka se do je maliki on bi soutenir an bi ko wa bi duwo ki fana ibi bara mun e che sira la re jamana in bi aw bula khalifa be ala la khalifa be kira la khalifa be aw la re donc amaw fu ka wala nyuma don la o ko fe ami kasonge fala fu olu mun bana wuli ka joke ka kasonge na ka mo be fu olu mun ngema ku chesri na ko sobe jamana do ma fuli bawe mali on bi PCC mo fu no nyem go reflea plateforme mun be na sigle do ka yurugu kele ka bo jamana kono ani ka barande ya ko fana kele ka bo jamana kono ko lu kalinka de ye olu ye plateforme de sigi wala sa mali on ka se ka lafiya soro wa mali on ka bi lafiya soro re na ko lafiya ti nyefo aw ka faruka aku debe ba ma ka kele ni vasuye be ka na faraka sabula faso jolo a nyama be kerefe bagari togola de ka ko be bi maliyen amina nyinga bela olu de bagari togola interpeller ka foka e détournement ke ko milliard chama maliyen mu be ka rek fo ma di kulo la fiu professeur somgo be bi se di fol ka tuni e bagari togola minena bi anya me ka datukura o aw mu wuri ka joke aw de plainte déposer bagari togola kama ko zumbara badama do be ulu minena ni ka kanga datuku ka sona mais mu yauta se bagari togola ma ya ba tudu me ko bagari togola e zumbara bay. OK, merci bien monsieur Yaye. Avant que nga kuma de bimina kuma do fa be bari mo jamana e me foli fola se Ibrahim Keta Ibeka aklobila mande masa Ibeka de ko aka manda flana ka ba ke yugo kele kama ni dimso ba ayafo Ibeka de ko mari jinu ko ko tura to ibi kosobe na tura be so rom na ko ta le do diki Ibeka de fene ale ko yugo te ba mali ko ko fa kele ka ke ochi donc ni mo ko yam bla kele la Ibeka de am bla kele la donc ba fu akura sira sira fe ko don ni be son amabi anga fokali ci ka keita ayam bla kanga kele mike wala sa ka mu yugo kele anna letisi on ba ki anna ti sa on ba ki to ale ko fo junu ga wuli ko tura réclamer ale ko frère ko fo yugo ka kele ka ba mali ko wakate ban ni kele te donc ambe anti atu subela fora ko na la ko fo libla afilana iye foli bila Mamoudou Kasoge le procureur anticorruption à Bafou parce que njay ni kelen mu ni mia ni te chejole amano ni itati ni amano wallahi fika je butamo ibe je na flogo ibe je lafia ko ibe je damungo ka keleke wa fo ma ko le sacrifice de soi o te dai quoi o te dai ko ka cha a beti mo fe quoi amano billahi njay ne ba kuno ne ba do amano ibe je fe chama ko donc Amerika suge fu anana Philippines ni anduru ay bakar to la ne bara mi make mali kono sambi ora ake Philippines na a chena sinango fo nga biabe be c'est dit ni yera wolo do yo para ka nguta angana to mo sale ko nguta wallahi amay da bete médaille ko anga photo e kikan ne le to fo mo mali juju may mali procureur may maintenant mali juju be amu fobi u bega ke kasuge no wana wallahi procureur be ke kasuge no wana u ka tu mali ki kulbal ka kinna ko mais même mali ki fo ko so pourquoi parce que mali ki ne da buna wallahi mali ki ne wole fa ka biro ko ay wole fa ka biro ko jay mali ki ne wole fa ka ko do nyime aka atet me kle ko ati kle mo ko ministre mali ki ako procès am to message ci no ma te kuma be na fo do no ko wallahi ako procès mi encourager kuma be femina abe message ci no ma be na ako me fe ikana foi mu me ki bla bara na o mali ki ma ke trop parce que mali ka juru bana ko mali ka juru be ne mali gere ko ti mali ki boti ako me jon me ki bla bara la o mali ki ne fa be sa domina sara bonjour ya bo gla ne ka ko parce que ma ki me fla sara
o kɛmɛ fila kun bɛ yugu de di u y'a bɔ dilan de kan ne fa sara ne disi sanfɛ ne kɛrɛfɛ an bɛ dugu ma kɛrɛfɛlanin na u nana tuguni k'an ka bɔ kulari kɔnɔ k'u ka taa kɔfɛlanin na ne fa sara n bolo yen ne fa saratɔ k'a ko tilema yugu de ye nin s'a ma fo k'i sa kana kɛlɛ labila ko ne bɛ taa ko la ko ne ma a ko ne yɛrɛ fana ba ye kangari da n ye a ko an ka taa yugu bɛ ban don la. Donc Maliki de ye nin f'i ye Maliki ale fa bɛ sa don min na u y'a gɛn ka bɔ ne de fa bɛ sa don min e yɛrɛ fa ne fa ok u ye ne de fa bɔ dilan kan ko parce que a ma wari di c'est pas officiel mɔgɔ kun b'u den de k'o di Maliki ko a ko ne yɛrɛ ka musokɔrɔba ye kangari min da ye a ko n bɛ sa o sira kan n ko Maliki a ko han n ko i ka baara kɛ n'i bɔra ministère la don min na n'u k'i bɔ ministère la don min na k'i to baara in na an y'an kale Maliki mɔgɔ min y'i bɔ ministère la an b'o bɔ fanga la hali n'an bɛɛ bɛ sa wallahi i tɛ bɔ a la tant k'i tilennen don i bɛ to a la tant k'a tilen bɛ ko mais Maliki n bɛ min f'i ye dɔrɔn a ma nɔgɔ e ma cogo min na a ma nɔgɔ ne ma ten n taatɔ y'o fɔ a ye ko mais Maliki ni wulu b'i kɔfɛ ka wo ci ka n'i kɔfilɛ dɛ kosɛbɛ ni wulu b'i kɔfɛ ka wo ci ka n'i kɔfilɛ parce que maninfin ka fisa ni wulu ye ka n'i kɔfilɛ wulu la taa ɲɛfɛ continue ka baara fɛ a ko a bɛ baara min na a bɛ ka plainte min déposer a ko i bɛ tile damadɔni jan dɔrɔn a k'o bɛ ɲɛnabɔ ne taara Maliki y'o f'i ye maintenant ko nana cogo di Maliyɛnw tulo b'i la APECAM ka procès tɛ parce que n y'a ye bi bɛɛ bɛ k'a fɔ président de l'APECAM ko ma baga cogo la se kaso la et société dɔ de bɛ yen confédération dɔ de bɛ yen jɛkuluba dɔ de bɛ yen o fana bɛ yen baga cogo la o fana président ye o ye jumɛn ye o tɔgɔ ko CSCPC c'est-à-dire Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali Mali sɛnɛkɛla fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɔɔri sɛnɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye village la ka bɔ village la ka taa commune na ka bɔ commune na ka taa cercle la ka bɔ cercle la ka taa région na ka bɔ région na ka kɛ Mali confédération ba naani olu farala ɲɔgɔn kan secteur ba naani farala ɲɔgɔn kan ka kɛ confédération ba ye bakari tugula b'olu fana ɲɛma n bɛ fɛ i k'a faamu parce que n'i ko APECAM hali mangoro feerelaw b'a kɔnɔ mais bakari tugula minɛna kɔɔri zonya de la kɔɔri zon a ye kɔɔri sɛnɛlaw de ka nafolo dun a bɛ bɛn maa miliyɔn 4 ani Mali ba 100 de ma 4,500,000 aw le ka wari paysan mais aw y'o dɔn cogo di an y'a dɔn cogo min na n bɛ na dɛ association dɔw de b'a kɔnɔ tɔn caman b'a kɔnɔ o tɔn maa dɔ de sera an ma k'a fɔ ayiwa an y'a mɛn ko wari bɛ ka di an ma CNDT fɛ bakari tugula yɛrɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔ in dɔn awɔ minnu bɛ tɔn kɔnɔ parce que tɔn caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ coopérative ka kɛ confédération ye olu dɔw de sera an ma hali sisan n bɛ kuma nin fɛ yɛlɛmanika dɔw nana sisan Bamakɔ olu ko k'u mago bɛ na dossier wɛrɛ b'olu bolo mais komi n'i ma fɛn ban fɔlɔ n'o tɛ dɔw bɛ olu fana bolo o ka girin n'an bɛ ka min fɔ ye olu fana nalen don olu bɛ ne yɛrɛ fɛ u jiginna ne fɛ sisan ne bɛ bɔ yan n bɛ t'olu fɛ yen yɛlɛmanikaw olu fana nana k'u nana ni papier dɔ ye o fana bakari tugula ko kuma ye ala ka kɛ hɛrɛ mais a ye hɛrɛ don Mali dilan kuma de sera nin bɛɛ ye hɛrɛ ye dɔ de bɛ sa kaso la an ta bɛ dilan o fana ye hɛrɛ dɔ ye kosɛbɛ a ko nana cogo di olu y'an saisi kuma min na an ka plateforme saisi ko bon an bɛ fɛ a ka ko ɲɛɲini ba an kɔni b'a dɔn an dunna de parce que CMDT mɔgɔw ye an informé k'a fɔ san o san olu bɛ miliyari 2 tila ka taa se miliyari 3 ma olu b'o di confédération des sociétés coopératives ma walasa ka se ka a di kun ye ka se ka sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri sɛnɛ k'u ladɔnniya n'o b'a fɔ o ma ko information k'u former n'o ye k'u kalan baara kɛcogo la ani ka subvention dɔ d'u ma min b'a to u bɛ sɛnɛ min kɛ kɔɔri sɛnɛ min kɛ u bɛ lafiya u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'a ye. CMDT mɔgɔw b'o de di. CMDT mɔgɔw b'o di san o san. miliyari joli. miliyari 2 ani tila ka taa se miliyari 3 ma san o san mais a fɔra ye kabini ko depuis 2007 a lamɛn dɛ depuis 2007 ko wari min bɛ d'aw ma. An kɔni bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ kuma dɔ la 500 kuma dɔ la miliyɔn 1 o bɛ di dɔw ma mais a fɔra ɲɛna ko miliyari n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa fo miliyari 20 ni kɔ la professeur ye Sɛnɛgalɛw di miliyari 20 ni kɔ ma d'aw ma min dira aw ma dɔw kuma dɔ la 500 bɛ di dɔw ma kuma dɔ la 500 bɛ di dɔw ma mais miliyari ko an yɛrɛ tun t'a dɔn ko bɛ di an ma yɛrɛ ne ko bon n'a ye nin kuma in fɔ nin kuma in ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛ ka sonyali ko yugu kuma de la ko n'i y'a faamu ko awɔ an nana o de la ko mais aw sera jɔn na aw bɛ se k'a banba jɔn kan
ko an chéri be Bakatola yɛrɛ ka baarakɛla dɔw bɛ yen olu b'a kalama mais olu dɔw yɛrɛ kan ka da Bakatola kuma bɛɛ n'a fɔ don bi an bɛ se k'a ɲɛfɔ kɔ an k'a bɛɛ fɔ parce que maliyɛnw mago b'o de la mana télé la kuma la ma sɔn ka précision di mais comme ko taara sisan an bɛ se k'a ɲɛfɔli an k'a bɛɛ fɔ a bɛɛ maliyɛnw tulo b'i la u ɲɛ b'i la an ye ɲininkali kɛ u ka mɔgɔ dɔw fɔ an ye Bakatola yɛrɛ ka trésorier a yɛrɛ ka trésorier min bɛ wari bon kunna o Bakatola balimamuso den a y'a balimamuso den de ta k'a bila yen comme ça u b'a a ŋanamu ŋanamu ni ɲɔgɔn cɛ ten a yɛrɛ ka trésorier voilà. Maintenant, la trésorier, Bakatola, on a un coordinateur, on a un directeur administratif et financier. On nous trouve de là. Maintenant, on a un café, on y doit aller quelle est là, quoi il tient à Galonga, ou à la fin banibé, café ko ngamanga dablo, letruchi ama. Ou yese mon chama kakarde, café on que fera toke, à l'autre bébli, fera toke. Abe a essayé ka ko kɛ ka pan o kunna ka taa wari labɔ ka sɔrɔ a ma sɔrɔ la alors que a kan ka sara o la o fɔra ɲɛna an n'o ye ɲɔgɔn ye an n'o tigi yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ne ko n ko fo n'a ka ɲɔgɔn ye n ko bon maintenant an bɛna plainte déposer i tɔgɔ bɛ yala diyagoya la mais an bɛ fɛ i ka fɛn fɔ an ye min ye Kulibali parce que an ka plainte tɛ k'a fɔ k'an bɛ accusation kɛ an bɛ taa dénonciation de kɛ c'est à dire que an bɔra nin kalama nin fɛn in ma ɲi an bɛ taa di procureur ma fo procureur k'a ɲɛɲini k'a tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na. Mais il y a un mot qui est trop dit. À quoi qu'il y a, en effet, on dit que nous voyons, nous dit que nous voyons pour qu'il y ait un tiers pour qu'il y ait un tiers comme cela. Autrement, Fadjala Kulibali, si ça m'est trop faux. Fadjala Kulibali, directeur administratif et financier de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton au Mali. Fadjala Kulibali. Allah Akbar. Bakatola licencié. Comment on a donné ne me contacte là. Bakatola licencié quand il y a un barrage. Parce que abala ka jɔ bagani n'a ka hɛrɛ cɛ a ka wari tata cɛ. Merci. Et puis avec l'information mun di anw ma u y'a gɛnna ka bɔ baara la an bɛ kuma na yɔrɔ min na bi Bakari y'a licencié an b'a kɛ Bakari ka minɛ Bakari y'a licencié k'a gɛn k'a kana na baara la bi. Allahu Akbar. n'an tila kuma na sisan n bɛ ka fɛn fɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna bi n bɛ tila k'a bɛɛ gafe ta a wulibali a lettre minnu cira Bakari ma Bakari ye lettre jaabi Bakari ye cɛ gɛnni min kɛ cɛ ye document minnu d'anw ma preuve minnu bɛ anw bolo a n'anw ye fɛn don cogo min na n bɛ tila k'a bɛɛ ta n b'a di ouverture média ma ni mɔgɔ min y'aw sɔsɔ dɔrɔn a b'a bɔ a yɛrɛ la o gafe dafalen b'i bolo n b'a bɛɛ ta n bɛ tila kuma na sisan n b'a bɛɛ ta k'a di aw ma ouverture média an mago b'o la parce que ne tun tɛ se k'a kuma fɔ k'a labɔ cogo dɔ la fo tuma min na n'u ye Bakatola minɛ mais comme sisan minɛli kɛla an bɛ se ka kuma n tɛ n y'a fɔ Africa Blue kan n ko Bakatola dans 2 mois n tɛ kalo 2 kɛ kɛnɛma nin kɔfɛ n ko Bakatola bɛ don kaso la n y'a fɔ Africa Blue kan n ka débat dɔ la aw bɛɛ y'a mɛn a don e yɛrɛ ye wele a don n'i wele ko Bakatola mais a waati n tɛ se ka taa kuma na an ye plainte déposé wa plainte in tɛ Bakari cɛ sabu preuve b'an bolo Kulibali la k'a fɔ Bakatola ye miliyari 23 suɲɛ. Et 23 miliyari 20 anw y'a mɛn ko miliyari 20 miliyari 3 farala kan miliyari 23 don. Allahu Akbar. miliyari 23 han maintenant an ye document ninnu sɔrɔ document ninnu sɔrɔlen an sɔrɔla ka sɔrɔ ka sɛbɛn fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ladonna ka sɔrɔ Kasoge min bɛ yen sisan Mamudu Kasoge ale mara a ma kɛ procureur de fɔlɔ an ye sɛbɛn ta ka taa plainte de dénonciation bila ka taa ka fɔ an bɛ fɛ ko in ka sɛgɛsɛgɛ ka tiɲɛ la dɔrɔn o y'a sɔrɔ procureur ka yɛlɛma ma kɛ fɔlɔ an y'a ye ko jaabi mana joona an sɔrɔ ka na lettre wɛrɛ ci ka lagosili ka ɲangili kɛ k'a fɔ an ye plainte dɔ fɛn tɛ ka bɔ a la o kɛra lundi encore yanni ka se ne ni Maliki ye ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ taara fo Maliki ka bureau la ministère la Maliki Kulibali le ministre de la justice ka taa Maliki ka bureau la an ye kumana n ka sɔrɔ k'a fɔ Maliki k'a fɔ ko Clément ne bɛ engagement di aw ma nin ko in a bɛ ɲɛnabɔ ka ban mais pôle économique bɛ a ka enquête la ka ban bɛɛ bɛ ka enquête kɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don Bakatola ma musa ni maliyɛnw ye n'a ye min fɔ ni tiɲɛ tɛ a fana bɛ dɔn mais comme aw y'a ka baara kɛ ka ban a y'a to justice ka baara kɛ mais a mɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn a ye da justice la a ye da Mali juge dɔw la bɛɛ tɛ kolo ye bɛɛ tɛ ɲuman ye mais ni fɛn min bɛ Mali yɛlɛma bɛ ka kɛ Mali justice bɛ ka yɛlɛma ka ɲa ka taa fɛ donc a to yen an ka baara kɛ a bɛna tiɲɛ n'a bolo Maliki ye nin f'i ye Mali Kulibali ye nin fana yan a tɛ tɛmɛ o kan o kɛlen kunun 14h komi a tigi ko k'a tɔgɔ kana fɔ ɲɛmɔgɔba dɔ minnu bɛ minɛli kɛ o bɛɛ ye weleli kɛ k'a fɔ an ɲɛna ko donc ko o tilal'o ka baara la ordonnance dira u bɛna taa minɛ mais u bɛ min fɔ n ye a minɛli kɔnɔna la yanni jugement ka kɛ parce que Bakatola tɛ kaso la fɔlɔ
waatu y'a bila garde à vue la garde à vue kɔrɔ de ko i lasɔgɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a tɛ kaso la a ye jusqu'au sɔgɔmada na 8 heures k'u b'a présenter au fɔra ɲɛna 19 heures waati k'u b'a présenter juge la ka sɔrɔ ka a ɲini juge fɛ juge k'a bila détention la provisoire la k'a mara yen kaso kɔnɔ yanni ko ka ban ni juge de b'a dɔn k'a fɔ n'ale b'a bila n'a t'a dɔn ou bien n'a b'a mara ka tile hakɛ min kɛ ka tila k'a bila ka enquête tɔ laban an b'o yɔrɔ de la parce que a tɛ kaso la fɔlɔ parce que juge ma ma kɛ i b'a fɔ mɔgɔ bɛ kaso la n'a sɔrɔ a juge la mais a tɛ kaso la fɔlɔ mais mun kɔni bɛ min f'i ye komi n bɛ Bakari Togola da la parce que kuma caman fɔra a m'a fɔ ne kɔni ɲɛna mais kuma caman fɔra a tɛ se ka don kaso la mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min tɛ se ka don kaso la n b'o f'i ye bi mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ bi Mali kɔnɔ yan kala ye nin b'i la k'i tɛ se ka don kaso la bɛɛ ko bi cogo Mali kɔnɔ yan o banna pewu bɛɛ bɛ se ka don i ɲɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ko ye maliyɛn faama fara fantan kan ni min ye maliyɛnw ta dun bɛɛ k'i sigi n'a ye i bɛ don kaso la donc o b'a yira tile kura bɔra an ye c'est fini c'est-à-dire l'impunité a sera a dan na ko n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la a banna cɛw cɛ bɛ ka waso ko n b'a suɲɛ fɛn tɛ bɔ a la i sigi n'a ye hali n'a i taara retraite la an t'i nɔfɛ k'i don kaso la o kɔni bɛ ka Mali kɔnɔ yan Ala ka wusa wa i ye min suɲɛ i b'a labɔ i ye maliyɛnw ta min suɲɛ i b'a bila a nɔ na donc nin ko min kɛra nin ye Mali sɛnɛkɛla mɔgɔ 4 millions ani mɔgɔ 100,000 n'olu ka affaire ye a bɛ taa bɛn san o san san 10 kɔnɔna la 2 millions ni tila o hakɛ n bɛ misali dɔ d'i ma juin kalo tile 6 ka taa se juin kalo tile 2 ma nin na juin kalo min tɛmɛna an kɔrɔ ye nin y'a kalo 3 ye ka taa se juin kalo tile 2 ma Bakari Togola ye 400,000 ani 60,000 a y'o de labɔ BNDA kɔnɔ million joli million 400 ani 60,000 o y'o de labɔ BNDA kɔnɔna na mais wari in t'a ta ye a ta jumɛn b'a ka dɔrɔmɛ tɛ wari in na n y'a f'i ye ko Mali sɛnɛkɛlaw ka wari mais aw y'o fana dɔn cogo di an b'a dɔn parce que i bɛ relevé de compte lajɛ i b'a sɔrɔ wari bɔra en espèce wari bɔra kun min na i bɛ t'o lajɛ i b'a sɔrɔ o kun ma kɛ donc wari bɛ min a fɔra ne ye ko Clément nin bigi dir'i ma dɔrɔn de i ka n jɛ dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛn a kan mais kana maga bigi la ni n bɛ n jɛ tɔgɔ sɛbɛn t'a kan bigi dalen filɛ ni ne ye bigi ta e nana mɔgɔ nana sɔrɔ bigi tɛ yan bigi tununna ne dun dɔrɔn de bɛ yan ne dɔrɔn de bɛ se ka bigi in ta a tali kɔdi bɛ ne dɔrɔn de bolo bigi tununna mais e n jɛ ye e ye tɔgɔ ma sɛbɛn e mɔgɔ ma ɲa ne ye mun de kɛ bigi la n ye fɛn wɛrɛ k'a la min tɛ bigi degun ye o b'a fɔ o de ma ko yuguyugu ani sonyani donc an b'o niveau de la bi n bɛ se ka min fɔ Bakari Togola ko la o ye nin ye o ye sɛnɛkɛla coton cuteur ka sira ye affaire filanan bi affaire wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ye o ka jugu ni nin o ye jumɛn affaire filanan bi u b'a fɔ o ma ko faux usage de faux Baba Berté o ye CNDT ɲɛmɔgɔba ye san o san min ye engrais ye o hakɛ dɔ de bɛ bɔ k'o di sɛnɛkɛlaw ma minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ CNDT b'a d'u ma ka subventionner ka dɔ b'a appelé la ka subventionner o coopérative kelen min filɛ nin coopérative kelen min y'a tɔgɔ f'i ye confédération et des sociétés coopératives et des producteurs du coton du Mali a bɛ di olu de ma c'est-à-dire que engrais in ta ka di olu de ma engrais bɛ ta ka di olu de ma walasa u ka kɔɔri sɛnɛ nka n'i ye Mali engrais la i bɛ kɔɔri de futo a kan a bɛ di olu de ma mɔgɔ dɔw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye mais a bɛ di kɔɔri de kɔsɔn walasa i ka kɔɔri sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na a bɛ fɛn maintenant pour que ka se ka kɔɔri ka se ka engrais in labɔ opérateur jagokɛla dɔw de bɛ yen minnu na ni engrais kuli engrais kunta ye o ni Bakari Togola bɛnna kan u bɛ taa mɔgɔ 10 hakɛ la mais engrais min b'u la engrais in man ɲi engrais man ɲi a man ɲi engrais in dabɔ kun tɛ kɔɔri yɛrɛ ye maintenant u bɛnna kan k'a fɔ ko u bɛ wari labɔ CMDT kɔnɔ Baba Berté ye mɔgɔ ye mɔgɔ min nɔ a kati ka gɛlɛn nafoloko la n'i ko k'i bɛ wari labɔ a b'a sɛgɛsɛgɛ a tɛ sɔn suɲɛliko ninnu ma kosɛbɛ o man d'a ye quoi a tɛ sɔrɔ o la quoi bɛɛ b'a dɔn ni o ye maintenant na k'u bɛ kɔɔri in labɔ engrais in labɔ Baba Berté ninnu ma sɔn Bakari Togola kibaruya min sera an ma o ye a ye Baba Berté ka signature imité k'o ladigi c'est-à-dire fɛn min yɛrɛ tɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ i bɛ taa kaso la Bakari Togola de y'o kɛ Baba jɔnni Baba Berté CMDT PDG k'o ka signature ladigi k'o ladigi ka a yɛrɛ bon dilan yɛrɛ k'o ladigi c'est n ko kabako don quoi mais aw y'o fana dɔn cogo di Clément aw ka journaliste ko ɲɛɲininaw
olu le taara CMDT kɔnɔ k'o sɛbɛn ta ka n'o yira an na cogo fili dɔn na k'a filɛ nin ye journaliste dɔw de y'o las'an ma mais ouais an bɛ Alexis Kalanbiri fo yan Alexis Kalanbiri an b'a fo kosɛbɛ parce que ɲininikɛlaba don a fana jɔyɔrɔba kɛ nin ko in na a ye kunnafoni caman di nin ko in na an ma plainte don o yɔrɔ la dɛ o t'anw ka ko ye dɛ o fana ye o ye Baba Berete ka plainte ye o CMDT ka plainte ah donc Baba Berete fana ye plainte don la Baba Berete fana ka plainte a plainte ka ca dɛ donc anw dɔrɔn ka plainte ayi anw dɔrɔn ta tɛ anw dɔrɔn ka ko ma to bari minɛna dɛ il faut que parce que mɔgɔ tɛ se ka ko briefing ta ka biri la ten anw b'a la ye mais mɔgɔ wɛrɛw b'a la dɛ plainte donna wɛrɛw b'a la dɛ anw dɔrɔn tɛ dɛ a cayara de koyi ja kɛra bolo baara ye a cayara dɛ anw dɔrɔn ta tɛ koyi anw ta kun ye dénonciation ye Baba Berete fana ye plainte don CMDT tɔgɔ la dɔw wɛrɛ fana y'a don hali mɔgɔ gansan dɔw ka plainte bi a ko in ka ca de koyi komi anw ye jamakuluba ye an tɔgɔ taara ko la kosɛbɛ n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ko caman ta bi maintenant Baba Berete a ka ceinture imité sɛbɛn nana sisan ko ka wari labɔ sɛbɛn bɛ n'ale de fɛ a ye sɛbɛn lajɛ a ye k'a fɔ ceinture min bɛ sɛbɛn na o tɛ ka ceinture a ye ko ɲɛɲini ka ko ɲɛɲini dɔnni ale ka ceinture ta o yɛlɛma k'o kɛ papier kan ka commande kɛ ka fɔ ko o miliyari hakɛ k'o labɔ a taara sɛgɛsɛgɛ a taara sɔrɔ Bakari Togola de ye o fana ceinture yɛlɛma k'o falsifier k'o kɛ bon kan ka contrat dilan k'o signer ka bɔ ni commande dilan k'o signer ka papier bɛɛ dilan k'o ban pewu ka taa ko CMDT k'o wari CMDT fana y'o di voilà donc o ko de taara ɲɛɲini Baba de taara a ye k'a fɔ ja wari min bɛ ka bɔ ale tɔgɔ la ale ka ceinture t'a la olu fana taara plainte de faux usage de faux abus de confiance escroquerie délinquance financière a ko ka ca Baba Berete sariya karamɔgɔ de a bɛ droit de karamɔgɔ c'est constitutionnaliste a bɛ hakɛw dɔn kojugu donc nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan sisan pôle économique y'a fait ta ka sɔrɔ ka enquête daminɛ u y'a wele don dɔ la a kuma wulila k'u y'a minɛ a ma mɛn a yɛrɛ bɔra télé la ka i jɔ bugu kɛrɛfɛ u bɛ immigration dɔ la ka yira mɔgɔ la ko basi foyi tɛ ka yira mɔgɔ la ko foyi tɛ yen nɔ bon a waati i se ka kuma bɔ i b'a to yen parce que sariyatigiw b'a la k'a fɔ i kana kuma a to yen hali n'a bɔra k'aw darakɔrɔbɔ ka fɛnw kɛ a b'a to yen an b'an ka baara la donc i bɛ to sariya kɔfɛ kosɛbɛ fo kunun sɔrɔla k'an ladɔnniya tilegan fɛ avant que maliyɛn tɔw k'a dɔn ko ne y'an ladɔnniya k'a fɔ ayiwa ko fɛ yɔrɔ min na yanni heure kelen cɛ an b'an tɛgɛ d'a kan mais nin y'a ko daminɛ de an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna dɔrɔn ne tilema foyi tɛ ne Bakari Togola cɛ kabini Ala ka n'an ma sigi ka kuma Ala ma deli an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a juguya t'i kɔnɔ a juguya foyi t'i kɔnɔ a ye maliyɛnw ta min ta ni siga min kɛlen b'a la k'a ye maliyɛnw ta siga min kɛlen b'a la a tiɲɛna a nkalon ka bange dɔrɔn mais an bɛ min fɔ dɔrɔn an dalen bɛ an ka justice la Mali faamaw u kana fɔ k'u sen don ko la ɲamakala si kana fɔ i bɛ wuli ka deli kɛ nin na diinɛ ɲɛmɔgɔ si kana fɔ i bɛ wuli ka deli kɛ la u k'a kɛ Ala kama u ka k'u bɔkolo kosɔn u k'u da bɔ nin kelennin na u k'a dɔn k'a fɔ lahara u bɛ sa ka t'u jɔ Ala ɲɛkɔrɔ Ala min b'u juger mɔgɔ tɛ deli kɛ sonyɛli ko la dɛ hɔrɔn t'a kɛ ɲamakala t'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ t'a kɛ dugutigi t'a kɛ sabu an ye kuma dɔ mɛ an t'a dɔn ni tiɲɛ don nkalon don la famille fondatrice k'olu bɛna wuli ka taa deli la ko u saisira k'u ka taa deli kɛ famille fondatrice Turelakaw ni Ɲarelakaw u ka taa Burama Ture u ka t'o sugo ɲɛnabɔ u ka nin to yen u somɔgɔ dɔ sara mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn u k'a kɛra kama u ka t'o ko ɲɛɲini an yɛrɛ b'u dɛmɛ o la mais min ye sonyɛli ko ye u k'u sen bɔ a la an ka bonyaba de b'u kan mais Mali wari de dunna Bamakɔ wari ma dunna Bamakɔ sigibagaw de y'o ye Mali sigibaga Mali de wari dunna Maliyɛnw de ka wari dunna a fɔra ko ka Maliyɛnw de ka wari bɔ Bamakɔ wari tɛ tiɲɛ don donc famille fondatrice ka kuma t'a la u k'a to yen k'a fɔ k'u da t'a la récoltera ni mɔgɔw ɲamakalaw de don u ka kɛra kama u fa n'u mɔkɛw ma min kɛ u kana kɛ dɛ caman tɛ ɲamakala dɔn k'a bɛ deli kɛ sonyɛli ko la an bɛ ɲamakala dɔn a bɛ deli kɛ n'a sɔrɔ ko jo de bɛ ko la ni ko min bɛ se ka dilan mais bɛɛ ka nafolo talen an denw de bɛ ka kɛ ka taa ni bolila ye sɛnɛkɛlaw denw de bɛ ka taa sa Sahara sɛnɛkɛlaw denw de bɛ ka taa lemuruba sɔn Marɔku u bɛna feere sugunnikura la sɛnɛkɛlaw denw de bɛ ka t'u yɛrɛ faga ji la jɛgɛw b'u dun sɛnɛkɛlaw denw de bɛ ka a b'a kɛ to ka n'u yɛrɛ feere walasa ka t'u fɔ balo sɛnɛkɛlaw denw de bɛ biriki gosi la Algérie n'olu ka nafolo dunna n'a fɔra ko nafolo bɛ bɔ n ja ye mun ni maa min ye deli ko la bilahi i bɔnnaw tigɛli la i bɔkolo tigɛli la Ala k'i ɲɛ da kira Mamadu kan sallallahu alaihi wasallam wallahi o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ wele da Ibrahima Boubacar Keïta ka Bakari Togola y'a tɔgɔ tiɲɛ k'ale terikɛ don ko IBK ko k'a tɛ Bakari bila
ko ibi ka ta labla ko ibi ka ko fuite baga so anye be ka wule sunyata tola ale ko ka bora sunyata la ko sunyata modelo anta do ko sunyata shi ko be do janfa ni namala anta do ni sunyata ku ye mali janfa pour ka fa utike wallahi ni sunyata make yera wule billahi mali ampi du mali kutesi anya wule ni sunyata yi ibe ka ko ka l'islamé anya wule ni kila mawari ka wule ni alquran bayi akake alakama aka deme ke wala sa ni ko inchena balonga boy kona mali sheli ko kuma fe ka fo ibe ka la rumi dimalo ma lara le ti jo ala ni ko on na be kiri ayam mara to mina aka ko koso o ala mi na dale mula kata aka ni ko nge aka intervenir o tronte aka pression bla wala sa chena balonga boy kona wallahi mo shikala de ken ma kelente mo million flata du mali kono bi ma kelente mo mo ata du mali kono bi apana pio to bra tola ko affaire fleni aye baba Bertrand ceinture mi falsifié au bala anaye confédération des sociétés coton culture nous avons ko CCPC ayo mi o lu wali mi du nous o la nous kono o lu le fala nonga ko plein tout de tchia donc halala do be jamana ko ça procureur Mamadou Kasouge bola anale flek le pina ndu ay tika la baraka amé maliki fo ay tika la baraka donc ko maliki ni parce que moi flavé mi c'est ay ka sauver quoi ça qui m'a trop de fo maliki Koulibaly bola abola Kasouge bola mais ani milliard ko kuma wéré metuguni bagar to wala ka kay milliard wéré tatuguni ko milliard wéré bala o kuma wé sera la kana ni journaliste ko man parce que 83 milliards encore o kuma bina ma te fora no o fond dinama ka ba mais o kuma yiti wa ne ta tiena ko non parce que ngolo manda sebe kan folo parce que kuma man no ni mo tieno na ma ke tien mo na we do ni ngale te ko do to kuma ko tiena ko a fora ni ngana di na tiena ko ne bulo manda ki se ka don tisi ka fo mais ka tuba do ko ni be sira la kana u be kana le bumako ko papier do bu le fina bulo ko ta fo milliard bi shegi ni ko la ko partout la yo fene dun ko lu o na ya fore ne bu ko na ni sebe jole mbubulo ni wuli bando ama fo fene ta plainte déposer ni tiente ne bi ni tinda do la sabu ne te fe ka nda do fena mais Fajara Koulibaly o ko ne chere sabu an ya deme ni aga fena ali pour l'économie ba wule kuma na fena ana mu ni ko ya no accompagner ko la kamele ni horan la drill a te galote wallahi ma tanu ya no ate galote bartola barama ko parce que ko avec information di on ma plateforme ka ni bartola be ka folongo ka licencier ka gen ka ko barala ka bara chen alors que directeur administratif financier c'est war bon ko balé le ko bartola ko ni ngam tukuna Fajara de kana sima be pour l'économie sera ka information chama soro fata sin kuma to be Fajara Koulibaly a fo ira wolo mais so mana ina juju kele ka bagar to la wole ayra kan nyini na e ko la bana chukul bon en information mi soro c'est pas comme le kuta keneka information fora na ko juge a fait et que procureur yebe ka demander ko réclusion criminelle c'est à dire que ka bo war chio ko la ka kena fo mo fa ko parce que mali ko na les millions temps juin normalement état pénal là donc procureur ka so ka tan ko sera fait donc juge a différé au frère mais ne ma se kena kan foro parce que ne ko tiara bi mu kujera ko juge a comme si na ma meeting be ko juge a différé a frère mais tu sais ka a Koulibaly dima parce que après vous battez moro mais en 3000 francs téléphone na nyama ba do kon fait o ko ma ko juge a différé et que procureur ka dossier préparé oui ça mo antu ka so ete bomina ça mo antu ka so te bomina Allah kuma o frère na ko ka préparé mais a 17 molo parce que kuma frère téléphone là Clément yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn maliyɛnw de ɲɛ b'i la diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ bakari tɔgɔla ka nin ko in an bɛɛ kamana gɔnna an ye de ka kumaw y'a la i yɛrɛ bɔra ka mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan nka maintenant kuma surunyana kuma laban jumɛn b'i bolo nin ko la ka ɲɛsin faamaw ma pour que nin n'a ɲɔgɔn ka caya zonbarabaw ka minɛ minnu bɛ ka fantanw joli min n'a sɔrɔ tiɲɛ don u ka minɛ u ka ɲɛngiri u ni ɲɛngiri min ka kan maa si kana bila tuguni ko sabula e fa ye président ye i mɔkɛ ye ministre ye i somɔgɔ de ambassadeur ye i ni mun ka kan jamana kɔnɔ i ka ɲangi o ka kɛ walasa dɔ ka bɔ kow la. monsieur Ndiaye an bɛ kuma laban min fɔ dɔrɔn o ye minnu y'an ka avion wari suɲɛ a généraux n'a ministres e bɛ ka k'o fana minɛ mais Kassoge baara ba filanan min b'a bolo parce que semaine prochaine an bɛ taa n'an ka plainte y'a fɛ yen tuguni. plainte wɛrɛ bɛ yen tugun wa. awɔ plainte fila fo saba b'an bolo. olu fana ye zunbaraba wɛrɛw ye. wa an bɛ taa avion ko in plainte déposer. Kassoge a ka mɔgɔw wele a k'u minɛ minnu taara avion tɛrɛmɛ
mun tra avion sa mun ko avion kan so amay ka so ke gumne adali bala so ko lumne abe fem mina mi nga jugune a ko ka so ke ne ko ndal me kamalena na tiena sina ma fo tiena me ami rom nabi ne dame tiena ndame malikila sabu ando akumana ay min fo yamba do amba do ba fla ka bara mi ke fene ana min fo be kili do ami dala amu drom malika sigi malon ti ala bana donc avion ko affaire mi me sur avion ko sini amba meeting amba kumake sini 14h mini we boulevard de Prince nga monument de Prince yorola amba kumake we a akuma labay am ta plenty di ka so bien ma 600 ka fo ambe mo mo accusé au fleni awati mo mo ministre la awati mo mo sur suka chef d'état major fait on a amu be toko ka kono parce que pour que procureur ka sa fait toko ka kono amu toko ke a plein de dénonciation anti ti accusé ambi dénoncer ka so ke ba nye isa ka do minu afta ti ka de ka kibla ko so la nangoro la en plein de flana mi be o fina ko fait o Mali député député information do dira ma mboka baraka ka assemblée nationale ko milliard shigi ani million keme milliard shigi ani million keme o de chouena o fina chouena commission mumbe no war ka duluma o fina chouena o luku donc o dossier fina dira ma donc aminata kata au cour de justice là pour ko ka demander am ta procureur fina fi kasoge kelen procureur anticorruption ani au cour de justice là ne la bora yekunu au cour de justice là ne la bora yekunu donc amita kata dossier déposé pour que député munumbe na olia a milliard chekini million keme juin ou ka immunité buku angum na kudo kasolo kana na wali asabana Clément tali yere ko le no folo wa yana ngata yoroja ika kuma laba iko mewa ne jigi dal bala le ka o ka boni kuli idami yere la koni parce que ngoy man wonne o ka boni kuli ambiko ni daleme ala la ni ka baraka ci ka o ka boni fembe o ci o ka boni fembe e bi ne jigi dal me mayon le ka ne jigi dal te fuika ala ni mayon to muhammad sikati ko le sita moka iko ko kuma laba indumeni alaba o ye dossier wala drama tukuni na ma soro subita mali chamachara moti mara anuta mali norla uta ube place la limite no we entreprise wu mo munta wala sa be baba ka chu kana na bika wa fo ko prime de cortège a franya na ko o fle wari no be di soro suma no be sote ministre en fait o be satundo man fo be chula o wari me di ko o di soro suma ko o fle wari détourner la ko wa nya do fait a to inde be bon la jamu ne sisuwe mais en tout cas a to ko bramo mais a jamu sisuwe bon maintenant on fait le dossier bangolo am ko la be ko sikese mais mi membre prévu membre no dina manam ka to enquête ko ka boulangerie fla daire kati boulangerie fla ba blo kati colonel lu anta do colonel bi ka boulangerie fla daire ko c'était mali colonel chi ali banque te soma juru la parce que il savoir qui permettait ko boulangerie fla juru be la donc am ko to enquête ke lo fene yira to no fene procureur fi apo sura sinya mo ba bo fene na ko ka sura mais nta ba le dossier membre avec dossier tabo parce que am ka kila bara do la lo bara bana sanki mo problème ke mali ko na oui ay barake ACI am dalay bako jigoroni golfu ACI sutibaya mali mo fonctionnaire FFB ikra administration barakala ikra douane barakala ikra suusui villa FFB anya be recensi ala sera kan deme andime boko andime do re kra gardien drone andime ka fo ka sera ka suini abi baraj mara bin barala aha est ce que am se ka don abi baraj mara bin nela mobili sugu jumɛn ko hali gardien gansan dɔw y'an dɛmɛ a baara la an bɛ so photo ta k'a tigi tɔgɔ sɛbɛn a bɛ baara min na kosɛbɛ a bɛ poste min na kosɛbɛ an bɛ ka tila o recensement na Bako Jigoroni ACI Amdalay golfu ani Sutuba ACI an bɛ ka o bɛɛ recensé sɔɔni an bɛ tila parce que a baara tɔ man jan n'an tilala mɔgɔ mɔgɔ n'i tɔgɔ yera a kɔnɔ a lisi kɔnɔna la ko e de so jɔ miliyɔn 60 ka sɔrɔ e saba tɛ 500 bɔ e de so jɔ miliyɔn 100 e saba tɛ miliyɔn bɔ an bɛ taa bɛɛ di procureur ma ka taa di o clé la mun bino ma ka tila ka taa di procureur anticorruption ma ka soge ma ka fɔ ayiwa so min bɛ ninnu bolo mobili min b'a bolo véhicule min b'a bolo fɛn min b'a bolo an m'a fɔ k'a y'a suɲɛ dɛ an kɔni sigara la de a sɛgɛsɛgɛ a wele k'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma se ka preuve di k'a don kaso la i k'a ka so minɛ dɛ k'a la i ka paie ka wari di jamana ma an bɛ nin baara la sɔni sisan an bɛna tila baara la Mali bɛ ja sisan Mali bɛ ja sisan o de y'an ka laɲini donc n'an tilal'o la an b'o baara kɔnɔna la an ka baara filanan min bɛ kɛrɛfɛ joona joona n'an b'o fɔ Maliɲɛnw ye o ye an ka jalabatigi minnu bɛ yen an
an bɛ fɛ danaya ka don maliyɛn n'u ka sɔrɔsiw cɛ ni sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ esansi feere la n'i bɛ dugukolo feere la ni station de b'i bolo n'a sɔrɔ boulangerie b'i bolo an bɛ ka o fana bɛɛ esansi sɔrɔsiw awɔ dɔw bɛ yen an t'ale olu ta bɔ a la a tɛ bɔ a la dɛ olu tɛ kulonkɛ dɔn dɛ ne de bɛ kulonkɛ la an tɛ kulonkɛ la donc an bɛ sɔrɔsi dɔn min bɛ taa kɛlɛ kɛ an bɛ sɔrɔsi dɔn min bɛ taa fɛɛrɛ kɛ k'an kisi an tɛ sɔrɔsi commerçant ninnu an t'a dɔn ko sɔrɔsi jala bɛ don k'i t'i sigi climatisé donc o man ka kɛ o ta jumɛn sariya y'a kɔn sariya y'a kɔn n'i y'a kɛ i ye vagabond i ye vagabond i ye bandit donc an ka baara dɔ b'o fana kan k'o fana sɛgɛsɛgɛ an t'a fɔ i y'a suɲɛ dɛ an b'a fɔ dɔrɔn k'i wele jugement na tribunal la procureur k'i ɲininka ayiwa a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko nin b'i bolo nin b'i bolo nin b'i bolo a wulibali filɛ nin ye an yɛrɛ enquête kɛ ka taa sɔrɔ tiɲɛ don e y'a bɔ min i y'a sɔrɔ cogo jumɛn jɔnni y'a d'i ma i y'a sɔrɔ tuma jumɛn sabu ni sara wari tɛ tɛmɛ nin kan e bɛ se ka nin sɔrɔ cogo di e bɛ so min kɔnɔ a so filɛ nin ye a fɔra k'e den bɛ boli nin mobili kɔnɔ e den bɛ nin mobili boli cogo di e den bɛ se ka nin sɔrɔ cogo hali ni ko ne ka jamana wari min dira ne ma ko n k'o kɛ ka n ka baara kɛ n'o de don mobili la k'a di den ma yɔrɔ o fana ye ŋanamu dɔ de ye i bɛ taa kaso kɛ donc an bɛ nin baara in la Mali kɔnɔ an mago bɛ maliyɛnw k'an dɛmɛ an bɛ fɛ maliyɛnw k'an bilasira an bɛ fɛ maliyɛnw ka fara kan an ka kɛlɛ kɛ walasa an denw n'a mɔdenw sini ma sini kɛnɛ ma u k'a fɔ ko don dɔ tɛmɛna olu fa n'u baw u ye ko dɔ kɛ Mali ko la don dɔ la n'i ko maliyɛn ma ko yuguyugu a b'a fɔ ne t'a dɔn nin ye kuma min ye sabu an wolola nin kuma in tɛ fɔ Mali kɔnɔ bilen i n'a fɔ an ka bamanankan kɔrɔba dɔ bɛ yen ne ko k'i ma sisan ko dunden e t'a dɔn dunden ye fɛn min ye dunden ye buteli de e b'a fɔ sisan ko buteli e b'a fɔ buteli mais bamanankan na dunden de don bon komi e t'a dɔn dunden don ne ko k'i ma e b'a fɔ kogo ne b'a fɔ ko dɛnɛn o bamanankan minnu tɛmɛna fɔlɔ n'an t'o fɔ bilen don la fo yuguyugu fana ka don langage kɔnɔ a tɛ fɔ bilen parce que a bɔra jogo la an bɛ Mali ko k'a jɛ n bɛ lawuru d'i ma ka lawuru di maliyɛnw ma an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an bɛ Mali ko k'a jɛ faama lankolon foyi tɛ manamanakan fɔ an ye bilen ka manamana ko kana bilen an tɛ sɔn sabu an de ka ca an de b'i sigi wa an de b'i lawu a to bɛ nin ka sara ma ala ka tɛmɛ k'aw ye an bɛ dugawu k'aw yɛrɛ ala ka si ani kɛnɛya di aw ma a fasojo kɛlɛ mun an bɛɛ de b'a la maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka professeur Clément ka kuma lamɛn a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan Bakari Togola ale de welelen don an y'o de fɔ de bɛ kunu fɔ bi a bɛ faamaw bolo u bɛ ka kow ɲɛɲini ko nin y'a bannen de pewu ko zunbaraba fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ maliyɛnw joli min k'an ka miliyariw dun cogo min y'u ja ko nin y'o bannen ye ne y'o de fɔ n ka kuma na ni yuyugu kɛlɛla ka bɔ jamana in kɔnɔ pewu walayi jamana in bɛ ja an b'o de wulikajɔ la maliyɛnw o wulikajɔ tɛ ɲɛ ni duwawu ni barika tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in ye anw de ta ye ni jamana in jara a bɛ fɔ ko maliyɛnw ka jamana in o de bɛ fɔ an fana k'a to mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛbɔ an ka jamana fɛ ten o wulikajɔw bɛ sabati da de ka yuruguyurugu kɛlɛ pewu ka bɔ jamana kɔnɔ bin kana kɛ maa si kan mun y'a ta o ka wuli o ka ɲangi denlu ka dabila professeur y'a fɔ cogo min na ko les familles fondatrices de Bamako aw b'aw ka wulikajɔw la a ma fɔ k'a t'o kɛ dɛ an ka bonya b'aw kan ni nin fɛn fɛn taara ko sariya baarakɛlaw wele k'u kan ka ɲangi a ye u to yen nin ko in baara in ka kɛ an ka don tile kura wɛrɛ la jamana in kɔnɔ tugun jeli minnu fana bɛ yen ko wulikajɔ ye deli ye o ka ɲi o ye ko ɲuman ye mais sonyɛli minnu kɛra wulikajɔ minnu kɛra k'a lajɛ ka maliyɛnw joli min cogo wɛrɛw la a y'a to fanga baarakɛlaw k'u ka fanga baara kɛ anw ka kule ni Mali wɛrɛ ye professeur y'a fɔ cogo min na yuruguyugu tɔgɔ ka kɛ kɔrɔlen ye an kana tɔgɔ yɛrɛ dɔn an den minnu bɛ na u ka kuma in mɛn yuruguyugu de ye mun ye yuruguyugu ye mun ye o y'a sɔrɔ yuruguyugu banna pewu wa Mali jara o de y'an ka laɲini an bɛ foli bila bɛɛ ye wa ne fana ka kuma latigɛla hali bi professeur fana wulilen don hali bi Bukadari Doumbia ale ye DNCC directeur du commerce et de la concurrence au Mali an fana kɛmɛ ka wulikajɔ k'a la n'an ye ko ko mɛn a ka ko la an y'a mɛn ko malo dɔw bɛ ka don dogo la sɛ dɔw tun bɛ yen o kuma la ka don ni sɛw ye frauduleusement o bɛ ka don n'a ye sariya kɛmɛ ka mun ɲɛ. e yɛrɛ ni sɛ ko in malo ko in fɔ a ye ɲɛfɔ ne m'a faamu ko. an bɛ sɛ dɔ de tun bɛ don Mali kɔnɔ yan sɛ in an ye wulikajɔ kɛ kunun u y'a bɛɛ tunu tile 2 kɔnɔ. an bɛ sɛ min ɲimi n'o nɔ. u bɛ bɔ ni sɛ in ye kɔfɛla de la Argentine ni Thaïlande ni kiritikarataw dugu kiritikarataw bɛ bɔ n'a ye dugu damadɔ de bɛ yen minnu ɲɛ bɛ ka yamaruya fɔ k'a fɔ ko sɛ ninnu kana dugu kɔnɔ Burkina b'o la Côte d'Ivoire b'o la Benin b'o la Mali fana b'o la anw ka sariya baarakɛlaw arrêté interministériel de bɔra waati y'a sɔrɔ directeur kɔrɔ minnu bɛ yen n'o kɔrɔlen directeur c'est à dire direction du commerce la olu ye o arrêté interministériel bɔ k'a bila ka taa policiers ni gendarmerie la ko sɛ in n'a bɛ don u tɛ fɛ a ka don grippe aviaire waati y'a sɔrɔ sɛ bana bɔlen don ko k'a dabila a filanan ye mun ye an ka jeunes minnu bɛ yen k'u bɛ aviculture kɛ k'a lajɛ ka sɛ maraw kɛ olu ka se ka nafa sɔrɔ a la donc ko sɛ mun bɔ kɔfɛla la a ka jɔ pewu sabula interdiction relative bɛ yen absolue bɛ yen relative n'i ma fili i b'o kɔrɔ dɔn o y'a ye fɛn mun bɛ yen ko sɛbɛn t'a la
o wakati la ko ama yamaria jamana fe mais cheko ikati interdiction relative la de abi absolue de la o koro amanga ke fiyo drogu de doni donna ni ayiri bolo jamana ko amna ko drogu de bi bolo ali ga mo fa kusana jamana keme ko sharia de ko doni mamu mo bato e bi tete jamana jugu fe me fa mi fi njai ya na me bo ka fa interdiction absolue a jugal me ka sero la parce que ali crime la mo fa o interdiction absolue a te shara shikono ka fara kina mo fa fara ko ni mo fa ko ibinyani ate fo yina mo fa shara ma fo mo na mo fa shara ko ni mo fa ibinyani mais shara ko interdiction absolue o ka duguni mo fa sa ko ni ko ikana kere ni ya ka duguni mo fa wallahi bon numbi ka duguni o shede o de kala sababu donc an yame ka bulika jode ko fana na tugun an yame ko maloko do fana bu ka ko ngolo ko la malo mun na ka nga do jamana kono nga akanga di jago kala do de mamun nga fere su kono me o keme ka mo damado de subanti mamun be ku ta million shuru ka no lu uru poche kono fa do lu fana malo duga lu fana ka se ka war chama so malo ko e jamana yi abijale professeur ya fa chukumna am be kan te ka fara yo maliyo chen do de ko bukadari dubia bukadari to ko indi am ngebe ka bulika joke wa bukadari globala an sigimi a globala ngubi ka warde cheta ka soro chemvle ni an nama yugurubu ke aka na furo to mese ka bolo yana ka sa yache me ko sira foi to la uluka milliard soro beka sa billahi nga ami bulika joke ni ngoina anda dabla amba sama foka sira dana maliyam ne era bora kun beka to ke jamana yi ne bora kun yoro dola o ne wele ko anga plenty kun labe kanga to la wala sama zone ne bora dro to ne kori ko mi wele ko plenty ko to la no ka ali sumala ka million woro bo kesu ko ko da sunguru ma ko tara mo ko yayi million woro ko da sunguru ma awo me wori ba ne wele ko e kan ko koyi an to la fe mali zumba ka mine parce que mali ko ni fu mali ka jadi ne ta mo so ko horon be so ko sheri ke ja so wada fa te mo ka million woro ko ka mo ko do ko mo la ali ne ka wulu ni me ngaso ne ko lo fi o kina ko ta ne wala ngo ga ko lo shi tellement que abi traumatisé wallahi ala ka ko ke here malo ngana suno ko blena odo an tega fara nyoma dora wuli mo kana sramble mo kana suno vraiment merci beaucoup à toutes et à tous ami doge jamana yi ala ka wati wala yirana nambura kuma foni wala kalama ami na ambo nyefo awi en temps réel ala ka malicha mais ni mo mi mo ka so so lige bo to la ko ni fona mina papier be di o ma 6 aya be chama ba be bla be ba pour que ni mo mi parce que malen ko mi to ka charge mana ko do film sa ta mi to warni mine professeur une fonte tien jaye une fonte tien ouverture média go be galotier là aussi ça ma ne fait fo après vous ni à lettre mi fond ma bechi oma meli kono aba marai ni mi so soli aba ko kana ka seji la aba bo aba ti ka flan do la climatiseur ko aka kala na kala aba fa camera aba si ka camera ban ni ko ka fo ka ka jefo abana oya o so soli ban no le do be ulti dagola ai am teka tanu wan ni Facebook ka e man ye do ta bota maintenant mi fo am fe kan soso an ka kuma kiseka o se ka soso do me prévu be dauma ne fait fois 600 ma be prévu dauma o bi jani ko sebe merci beaucoup malion ala ka shuhere ko nyuma dama merci